پر موجود سبھی سامعین، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھایا، ایک لفظ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ بہت سارے کام اللہ نے ایسے مجھ سے لیے کہ لوگ کہتے تھے کہ 75-76 سالوں میں پہلی دفعہ ہو رہے ہیں۔ تو آج ابھی مجھے اطہر جاوید صوفی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ 75واں نگار ایوارڈ پہلی دفعہ ہی گورنر ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ تو اس بات کا واقعی یقین ہونے لگا ہے کہ ایسی بہت ساری چیزیں جو ہم نے کوشش کی کہ اس گورنر ہاؤس میں کی جائیں، اور نئی چیزیں میرے لیے اس لیے نہیں تھیں کہ ہم بہت عرصے سے کچھ باتیں سن رہے تھے، اور ایک بات جو سننے سے مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی جب میں گورنر نہیں تھا، اور وہ یہ تھی کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھول دیں گے۔ لیکن شاید اس وقت کسی مجبوری کی بنا پر وہ لوگ نہیں کھول سکے، لیکن آج اس گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک آج مجھے بتا رہے تھے میرے آفس والے کہ 14.5 لاکھ اس گورنر ہاؤس میں آ چکے ہیں، اور وہ 14.5 لاکھ عوام آئے ہیں۔ وزیر اور سفیر تو بہت تھوڑی سی تعداد میں ہیں، لیکن 14.5 لاکھ لوگوں کا اس گورنر ہاؤس میں آنا اور گورنر ہاؤس کو اندر سے دیکھنا، اور بہت سارے انیشیٹیوز جو اس وقت گورنر ہاؤس میں چل رہے ہیں اس سے انہوں نے افادہ بھی اٹھایا ہے، جس میں ہم نے یہاں بیل آف ہوپ مین دروازے پر ایک امید کی گھنٹی لگائی ہے، اور اس میں کوئی بھی شخص جو اس صوبے میں رہتا ہے، اگر اسے کوئی ایسی ایمرجنسی ہے، مشکل ہے جسے وہ نہیں حل کر پا رہا، تو ہم نے رات 12 سے صبح 8 تک ان کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی وقت آ کر اس بیل کو رنگ کر سکتے ہیں، اور گورنر ہاؤس کا اسٹاف ان کے لیے ہر وقت اس دروازے پر موجود رہتا ہے اور مجھ سے رابطے میں رہتا ہے، اور جب میں کراچی میں ہوتا ہوں تو میں خود بھی رات کے کسی پہر وہاں جا کر کھڑا ہوتا ہوں اور ان سے ان کی پریشانیوں کو سن کر حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس گورنر ہاؤس میں 5.5 لاکھ لوگوں کے آئی ٹی کے ٹیسٹ کروائے، اور 50,000 بچے، جیسے کہ ہم نے ایک اور بات سنی تھی کہ اس گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بنا دی جائے گی، تو ہم نے اسی گورنر ہاؤس میں، اگر آپ کے عقب میں آپ دیکھیں گے تو 50,000 بچوں کے لیے آئی ٹی کورسز کے لیے یونیورسٹی بنا دی ہے، جس میں 600 لوگوں کے لیے کمپیوٹر لیب ہے، اور پورا انتظام ایئر کنڈیشن پرماننٹ یہ مارکی ہے 2,500 لوگوں والی، جس میں روزانہ 5 کلاسز ہوتی ہیں، اور واش رومز، کیفیٹیریا، مطلب آپ دیکھیں گے اور جو چاہے وہ دیکھ سکتا ہے جا کے کہ ہم نے ان 50,000 اسی شہر اور صوبے کے نوجوانوں کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے آئی ٹی کے کورسز کا انتظام کیا ہے، اور فری آف کاسٹ، کوئی ان سے 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں، جس میں پھر یہاں سے ہم نے جو بے روزگار لوگ تھے ان کے لیے ہم نے راشن ڈسٹریبیوشن، اب تک 3 لاکھ لوگوں کو، 3 لاکھ خاندانوں کو ہم یہاں سے سنرچ کمپنی کے تعاون سے راشن باکسز دے چکے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک علیحدہ مارکی بنائی ہوئی ہے، جس میں روزانہ جب آپ لوگ اندر آئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلنگ چلتی ہوئی جا رہی ہے، اس میں سے مردوں کی علیحدہ لائن ہے، عورتوں کی علیحدہ، اور وہ گیٹ 4 سے یہ راشن لے کے جاتے ہیں، اور ہم نے یہ 1 سال پہلے شروع کیا تھا، اور الحمدللہ اب تک 3 لاکھ لوگوں کو ہم یہ راشن دے چکے ہیں۔ اور اس سارے انیشیٹیوز میں
एक रुपया भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नर हाउस का नहीं है। ये हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर और ख़ुद कोशिश की, और इसके साथ साथ इसी गवर्नर हाउस में जब हमें रमज़ान का मुबारक महीना मिला था तो 3.5 लाख लोगों ने इसी सब्ज़ाज़ार में इफ़्तार और डिनर किया था, और उसका भी कोई पैसा ना गवर्नमेंट से लिया गया। आम आदमियों के लिए गवर्नर हाउस खुला हुआ था और लोग आते थे यहाँ इफ़्तार और डिनर करते थे, जिसमें हमारे परवेज़ इकबाल लूसर साहब भी पेरिस से जब आए तो यहाँ उन्होंने उस प्रोग्राम में शिरकत की थी। तो ये सारी चीज़ें हमने इस गवर्नर हाउस में की, और आज निगार अवार्ड इस बात की अक्कासी करता है कि हम और हमारे इस गवर्नर हाउस के दरवाज़े सभी के लिए खुले हुए हैं। मैं जनाब असलम इलियास रशीदी जो मुदीर हैं हफ्ते रोज़ा निगार के, और अथर जावेद सूफ़ी साहब, उन दोनों हजरात को मुबारकबाद देता हूँ कि आज 75 साल होने के बावजूद उनका ये सिलसिला इस एवॉर्ड का जारी व सारी है। और मैं यहाँ पर मौजूद हमारे ऑनरेबल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी ये बता रहे थे कि जिस तरह पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब हैं, इस तरह इस निगार अवार्ड के भी 75 सालों में जो माली हालात हैं वो पाकिस्तान जैसे हो गए। तो ये कह रहे थे कि हमें या तो IMF का रास्ता दिखा दें या अपने लिए कुछ कर दें। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि वो आज इनके लिए कोई यहाँ पर अनाउंसमेंट करें, और मैं अपने पास से भी 5 लाख रुपए इस निगार अवार्ड को देता हूँ। बाकी मैं मिनिस्टर साहब की तरफ से कितना कहूँ, 20 लाख, 2 मिलियन, 1 मिलियन, चले जी 10 लाख रुपए आपको मिनिस्टर साहब की तरफ से इसमें इंशाल्लाह दिए जाएंगे। तो आपके पास कम से कम आज की तकरीब का आधे से ज़्यादा खर्चा निकल गया, काम हो गया। चलें जी, आप दोनों हजरात को बहुत मुबारक हो। फ़नकार किसी भी मुल्क की सफारतकारी हो, उसमें अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे ये फ़नकार फ़ख्र पाकिस्तान है, हमारी पहचान है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब बेचारे बीमार हो जाते हैं या आखिरी दिनों पे पहुंच जाते हैं, उस वक्त तक भी हम इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब टिकर आ जाता है कि इंतकाल फरमा गए हैं, तो फिर हम माइक पकड़ के कहते हैं कि उनकी खिदमत और उनका पाकिस्तान के लिए मकाम, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम। लेकिन मेरा ये कहना है कि खुदारा जब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से इस मुल्क में गुजार रहे हों, तो हम सभी को चाहिए कि जिस तरह उन्होंने आपके चेहरों पे मुस्कुराहट और आपके इस मुल्क की पहचान और फ़ख्र बनाने में अपनी ज़िंदगी लगाई, हमें भी उनके साथ उनकी ज़िंदगी में ही उतना प्यार उन्हें या कम से कम थोड़ा सा लौटाना ज़रूर चाहिए। और वो प्यार मुझे पता है कि फ़नकारों के लिए वो प्यार किसी कीमत या पैसे से नहीं है। हर वो फ़नकार चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, वो सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहता है, और वो है प्यार और इज़्ज़त। और वो इसी प्यार और इज़्ज़त और मकाम के लिए इंतज़ार में रहता है कि किसी तरह जो प्यार मैंने इस मुल्क को दिया, इस मुल्क में रहने वाले वही प्यार मुझे लौटाएं। लेकिन बदकिस्मती है कि हम इसमें नाकाम रहे हैं। वैसे मैं बार बार ये 2 पर्चे इसलिए खोल रहा हूँ कि इसमें हमेशा की तरह गवर्नर हाउस वालों ने बहुत सारी चीज़ें लिख के दी हैं। एक पर्चे में मेरी तारीफ़ें हैं और एक पर्चे में हुकूमत की तारीफ़ है, जिसके लिए मुझे और अहमद शाह साहब को ये मर्तबा दिया जाता है। और वो तारीफ़ें ये हैं कि माशाल्लाह हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 75 सालों में हमने पाकिस्तान को
ترقی پذیر ممالک کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ وہاں نہ جائیں، یہاں آ کے رہیں. اس لیے کہ وہاں بھی 3 چیزیں نہیں ہیں، بجلی، پانی اور گیس، اور ہمارے پاس بھی نہیں ہے. تو ہاں یہ اور بات، لیکن وہاں جانے کا بھی بڑا خرچہ ہے. ہم کم آفر کر رہے ہیں، لیکن دونوں میں بڑی یکسانیت ہے. جو 3 چیزیں وہاں نہیں ہیں وہ یہاں پر بھی آپ کو بڑی مشکل سے میسر ہوں گی. لیکن پھر بھی ہم چوتھی اور تیسری بار بڑی ڈھٹائی سے اور اپنا حق سمجھ کے آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آپ کی دہلیز پر کھڑے ہیں. ایک دفعہ اور ووٹ دیں، ہمیں آزمائیں، ہم آنے کے بعد اپنی اور اپنے خاندان کی قسمت بدل دیں گے. اور آپ لوگوں کو اتنا مجبور کر دیں گے کہ آپ صرف بجلی، پانی اور گیس کی ہی فریاد کرتے رہیں گے. اور کہیں تو پھر آپ یہ بھی نہیں مانگیں گے، بلکہ صرف یہ درخواست کریں گے کہ جو پریشانیاں آپ نے ہم پہ ڈالی ہیں اس کے لیے 2-4 منسٹریوں کا اضافہ کر دیں تاکہ ہمیں لائن میں نہ لگنا پڑے. لیکن ایسا کب تک چلے گا؟ 76 سال میں 1 اور 2 بلین ڈالر IMF سے ہم مانگ رہے ہیں اور کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. ہمیں سمت نہیں بتائی کسی نے. 76 سالوں سے ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں. 76 سالوں سے ہم مزید فرقوں میں بٹتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں پاکستان کی معیشت کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں فکر ہے تو فقط اس بات کی کہ کون سنی ہے اور کون شیعہ ہے. 76 سالوں سے ہم قومیت میں بٹتے چلے آ رہے ہیں. ہمیں پاکستان کی ترقی اور خوشنامی عزیز نہیں ہے، ہمیں یہ عزیز ہے کہ کون سندھی ہے، کون پٹھان ہے اور کون مہاجر ہے. ہمیں 76 سالوں میں اپنے بچوں کے لیے تعلیم اور معیاری تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، نہ اچھے ہاسپٹلز کی ضرورت ہے. ہمیں فقط صرف ایک اور الیکشن کی ضرورت ہے. کیونکہ الیکشن ہوگا تو الیکشن میں حصہ لینے والوں کی تقدیریں اور زندگیاں بدل جائیں گی. 76 سالوں سے سوائے دھوکے کے آپ لوگوں کو ہم لوگوں نے کچھ نہیں دیا. نہ سمت بتائی، نہ شعور دیا. اس پر کسی شاعر نے خوب کہا، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم. ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں ہم. تو احمد شاہ صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ کہاں جانا ہے، لیکن فقط 11 دن رہ گئے ہیں. اب یہ نہ کہیے گا کہ اگلی بار بتاؤں گا، کہ ایک موقع مجھے اور دو. ویسے میں نے یہ چیز محسوس کی، آج کل میں باقی مارکیٹوں میں جا رہا ہوں، وزٹ کر رہا ہوں، تو مجھے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ سر دیکھیں وہ PTI والا کینڈیڈیٹ، وہ یہاں پر MQM کا فلانا ڈمکانا. میں نے کہا یار یہ 5 سال کے بعد تمہارے ہاتھ میں ان کی گردن آئی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اس ملک میں ہر سال الیکشن ہو تاکہ کینڈیڈیٹ آپ لوگوں کے پاس آئیں ووٹ مانگنے، اور ہر سال میں 3 مہینے کا موقع کیئر ٹیکر والوں کو ملے تاکہ احمد شاہ صاحب بھی اسی طرح پھر بیٹھ کے 1-1 ملین دیتے رہیں. اصل میں ہم بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں. اس پر بھی کسی شاعر نے خوب کہا کہ یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر، یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر، منزل سے رفتہ رفتہ قریب آ رہے ہیں ہم. حالانکہ ہم قریب نہیں آ رہے ہیں، تارا ٹوٹ کے آپ کے پاس آ رہا ہے. اور ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم 76 سالوں سے. ایک دائرے میں
घूमते फिरते रहे हैं हम इस वहम में मगन के बढ़ते जा रहे हैं। कोई नहीं बढ़ रहे हम सिर्फ घूमते जा रहे हैं और एक दूसरे को धोखा और बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं। लेकिन इसके बदले हुआ कुछ नहीं, बस सिर्फ इस वतन पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है दुनिया में। जब हम अपना पासपोर्ट किसी एम्बेसी में जमा कराते हैं तो पहले तो डेट ही 6 महीने बाद की मिलती है, और फिर वीज़ा भी अगर बैलेंस शीट अच्छी हो तो 6 महीने बाद दे दिया जाता है, क्योंकि ये सब हमने अपने हाथों से किया है। अगर कभी थोड़ा बहुत वक्त बचे या निकल आए तो इस वतन के बारे में भी सोच लीजिएगा। जब हम सिंधी, पंजाबी और महाजिर बन जाएं और कुछ थोड़ा टाइम बचे तो पाकिस्तानी बनने का ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि इस वतन ने बहुत कुछ दिया है, नाम, मकाम, मर्तबा, और इसी से हमारी इज्जत है। और ऐसा नहीं है कि हम सब ना चाहें तो कुछ हो नहीं सकता। ये जो मैंने इनिशिएटिव्स आपको बताए हैं, ये बगैर पैसों के ही तो इस गवर्नर हाउस में हमने करे हैं और करके दिखा रहे हैं। क्योंकि जब आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं और जब आप अच्छा काम करते हैं तो काफ़िला बन चला जाता है। और इस पर भी किसी शायर ने खूब कहा कि जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और ये शेर मैं अहमद शाह साहब की नज़र कर रहा हूँ। और जो बांटेगा दुनिया में रोशनी अपनी, और जो बांटेगा दुनिया में रोशनी अपनी, वो आफताब इसी आर्ट्स काउंसिल से निकलेगा। और IMF की नज़र एक शेर, ना हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, ना हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की मट्टी हमें एड़ियां रगड़ने दे, वतन की मट्टी हमें एड़ियां रगड़ने दे, हमें यकीन है कि ये चश्मा इसी निगार अवार्ड से निकलेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। इस उम्मीद के साथ कि अपने वतन के लिए हम अपने अपने हिस्से का काम ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम अपनी ज़ात से हट के एक दूसरे का मसीहा बने और एक दूसरे का हाथ थामें। अभी मेरे साथ रेहान चावला साहब बैठे हुए थे, जो टॉवल एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान के। इन्होंने मुझसे कहा कि आपने जो एक अनाउंसमेंट की है कि इस शहर में जिसकी भी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है वो गवर्नर हाउस आके मोटरसाइकिल ले ले, अपनी FIR ले आए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने की। तो इन्होंने अभी कहा कि 100 मोटरसाइकिलें मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ और 100 नई मोटरसाइकिलें अपने एक दोस्त से भी आपको दिलवाऊंगा। तो रेहान चावला साहब के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो काफ़िले का हिस्सा बनेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, जिसमें से तकरीबन लगभग 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2 करोड़ लोगों के मुंतज़िर हैं। और अगर उन 2 करोड़ लोगों में से भी 20,000 लोग ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ जिन्होंने, मेहताब चावला साहब जो इनके वालिद साहब थे, उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की कि वो लोगों के लिए सोच रहे हैं। अहमद शाह साहब के लिए मैं क्या अल्फाज कहूँ, आप सभी लोग जानते हैं कि जब से इन्होंने आर्ट्स काउंसिल को अपने पैरों पे खड़ा किया, ये भी एक मिसाल है कि अगर हम ठीक करना चाहें तो हम इस पाकिस्तान में आर्ट्स काउंसिल की और अहमद शाह साहब की मिसाल दे सकते हैं।
परवेज़ इकबाल लूसर साहब पेरिस से आए हुए हैं, बेल्जियम से। यहाँ वहाँ पर ये पाकिस्तानियों के लिए इंडियन से मुकाबला करते हैं, कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाते हैं। यही सारे वो लोग हैं, और आप जैसे प्यारे प्यारे खूबसूरत लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, प्यारे प्यारे मेरे फ़नकार मौजूद हैं, मेरी बहनें भाई मौजूद हैं। आप सब लोग भी इस पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा कर चुके हैं और कर रहे हैं, लेकिन और ज़रूरत है इस पाकिस्तान को हम सब की, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर इसे अपने पैरों पर ज़रूर खड़ा करेंगे। अल्लाह ताला ने ये वतन हमें रमज़ानुल मुबारक में दिया, 27वीं शब को दिया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है इसका नाम। चंद ऐसे अनासिर और लोग जो हमारे वसाइल पर काबिज़ हैं, और वो इसलिए काबिज़ हैं कि हम खामोश हैं और हम उन 3 हिस्सों में डिवाइडेड हैं जिसका मैंने ज़िक्र किया, कौमियतों, फ़िरक़ों और सियासत में। अगर हम जिस दिन एक हो गए, उस दिन ये सारे लोग ख़ुद ब खुद इस मुल्क को छोड़ के भाग जाएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।